शुभ सकाल भाई भौणी मोर आशा तुमने समस्ते भलरे थी। अच्छा पे तुमने राति शोगला सुंदर सुंदर स्वप्न देख ना विभिन्न पशुपक्षी राजारानी भूतप्रेत आहरी अद्भुत स्वप्न गुड़िक देख ठीक सेपरी जड़े अजा से कौन स्वप्न देखिं से विषय आस जाना। से अजा होती ना सपनी अजा से कौन देखिं ना गोटे अद्भुत स्वप्नटे देखिं निद भांगी जाइए। अच्छा चलो पिला माने ए सपनी अजा कौन स्वप्न देखिं से विषय जाना पाठटी को पढ़ा। सपनी अजा सपन देखा ये देख गोटे चित्र में सपनी अजा हाथी आकाश में उड़ूसी बोली स्वप्न देखिं ना। चलो ये पाठटी को आम पढ़ा। शीत राति उषुम बिछण सपनी अजा खटरे शोइथिले सपन देखिले हाथीटीए उड़ुछि आकाश रे। हाथीटा उड़ी उड़ी आसी पड़ा शोइबा घर उपरे मड़ होई घरटा भुसुड़ी पड़ा। भुस करी हाथी आसी पड़ा अजांक उपरे हाउली खाई उठी पड़िले अजा। सपन भाजीगला देखिला बेलू अजा पड़ी खट देले। मैंने पाठटी को पढ़िले एबे आमे पाठटी को बुझिबा। शीत राति राति केमिति होइछि ना शीत राति होइछि उषुम बिछुणा रे सपनी अजा खटरे शोइथिले। शीत दिने आमे समस्त कंबल चादर घोड़े होइकि शोइथौ ना ठीक सेमति सपनी अजा मध्ये एठी देखो कंबल गोटे चादर गोटे घोड़े होइकि शोइछंती गरम गरम लागुछि तांकू आराम रे से शोइछंती हैला। सपनी सपन देखिले हाथीटीए उड़ुछि आकाश रे। देखो हाथीटी केमिति आकाश रे उड़ुछि से भलिया स्वप्न देखुछि। अच्छा तुम मैंने कह तो पिला माने हाथी कौन सब आकाश रे उड़ी पारिबो ना ना पक्षी माने उड़ती आकाश रे जार डेणा थाए ना। हाथीटी उड़ी उड़ी आसी पड़ा शोइबा घर उपरे। हाथीटी केमिति आसिला ना उड़ी उड़ी आसी शोइबा घर उपरे पड़ा मड़ मड़ होई घरटा भुसुड़ी पड़ा। एबे देखो चलचित्र रे एमिति स्वप्न देखुछंती हाथीटी केमिति ना मड़ मड़ होई घर उपरे शोइबा घर उपरे पड़गला कौन है ना घरटा मड़ मड़ होई भांगीगला भुसुड़ी पड़ा सब एणे तेणे बिखरा होगी पड़ी ना। एमती अजा स्वप्न देखुं। भूस करी हाथी आसी पड़ा अजांक उपरे भूस करी हठात आसिक अजांक उपरे पड़ा ना खट उपरे पड़ी बोली से स्वप्न देखुं। हाउली खाई से आम जमी हाई खाऊ ना से निद तक भांगीगला बापरे बापरे कहीकि से चमकी पड़े है बापरे बापरे कहीकि चमकी पड़े उठी पड़ा अजा अजा उठीगले सपन भाजीगला माने एठी भांगीगला अजांकर स्वप्न गोटे भांगीगला। देखिला बेलू अजा पड़ी खट तलू। देख अजा केमिति खट तलू खट उपर तलू पड़ जाइछंती अजांक कौन है ना निद भांगीगला से कौन कले ना खट उपर तलू खसी पड़े। अच्छा पिला माने तुम मैंने पाठ को बुझी नेल एबे आमे चलो किसी अभ्यास कार्य को आलोचना करबा। अच्छा पिला माने एठी किसी अभ्यास कार्य देछि तुमने देखो नंबर 1 रे अच्छी आस पढ़ा। एठी अच्छी किसी शब्द ताको आमे पढ़ा। ह आकार हाट ब आकार बाट प आकार पाठ तालव्य सर आ ग आग तालव्य स आकार सा ग साग न ब नब छ आकार छात करत ज प छ तो आकार छता धर बर मूर्धन्य बरस ह र मूर्धन्य हरस दंतस रस सरस। अच्छा पिला माने आम तलचित्र को देखा ये किसी बिंदु बिंदु दिखाई बिंदु को जोड़ी आम चित्रटी को आंकिबा एवं पढ़ा। ये गोटे नागसापर चित्र अच्छी ना तुमने देखिपार तो साप ना दंतस आकार साप ये गोटे तीर बा सरर चित्र देछि सर लिखा। आम खरा दिन प्रायतः यहाँ पिंधु ना चषमा च मूर्धन्य स म आकार मा चषमा। हाथ हाथ में आम विभिन्न कम कर लिखा कम खाइबा जिनिस उठेबा कम कर हाथ ना म आकार हाथ। नंबर 3 को देखा गछ मूल अक्षर गुड़िक गछ उपर शब्दर एकाभलिया अक्षर सहित गार टाणी जोड़ा। ये देख गछ मूल किसी अक्षर देछि मूर्धन्य स दंतस तालव्य स ह
ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ତାଲବ୍ୟ ତାଲବ୍ୟରୁ ଶବର, ଏଠି ଏମିତି ଗାର ଟାଣିକି ମିଶାଇବା। ଏଠି ଦନ୍ତସ ଅଛି, ଦନ୍ତସକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ପଇସା, ପଇସାରେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ସତର ଅଛି, ସତରରେ ଗାର ଟାଣି ଦନ୍ତସରେ ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଋଷି, ମଣିଷ, ମୂଷା ନା। ଏଠି ଦନ୍ତସ ଅଛି, ଦନ୍ତସକୁ ଦନ୍ତସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ହରେ ହାତୁଡ଼ି ଅଛି, ହରିଣ ଅଛି, ହାତ ଅଛି ନା। ଏହି ହ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ନମ୍ବର 4କୁ ଦେଖିବା। ଛବିକୁ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଋତୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ଋତୁ ସମୟରେ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳି ତାକୁ ଆମେ ଜାଳିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ଆରାମ ପାଇଥାଉ ନା ଶୀତ ଦିନ ନା। ଏଠି ଦେଖ କେମିତି କଲା ମେଘ ଦେଖି ଘୋଡ଼ଘୋଡ଼ି ହୋଇକି ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି, ଏଇଟା କେଉଁ ଋତୁ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ। ଟାଣ ଖରା ନା, ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ, ବାଲି ସବୁ ଏପଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ ସେସବୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗାର ଟାଣିକି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱେଟର। ସ୍ୱେଟର ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ପିନ୍ଧୁ, ହାତ ମୋଜା, ତାପରେ ମଫଲର, ତାପରେ ଏଇ କୋଟ୍କୁ ବି ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ପିନ୍ଧୁ ନା। ଜୋତା, ଛତା ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଠି ପଙ୍ଖା ଅଛି, ଟୋପି ଅଛି, ତାପରେ ଟୋପି ଅଛି, ବିଞ୍ଚଣା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା। ଖରାଦିନରେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ନମ୍ବର 4 ଖକୁ ଦେଖିବା। ଆସ କହିବା, ଖରାଦିନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରାମ ଲାଗେ। ଶୀତଦିନେ ଗରମ ପୋଷାକ କାହିଁକି ଦରକାର? ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଥଣ୍ଡାରେ ଆମକୁ ଗରମ ପୋଷାକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ଓ ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଛତା ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଆମେ ଭିଜିଯିବା, ଆମ ଦେହ ଭିଜିଯିବ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇକି ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଆମେ ବର୍ଷାତି ଛତା ବ୍ୟବହାର ଯଦି ନ କରିବା। ହେଲେ ନମ୍ବର 10 ପଢ଼ିବା। ଛକ ଛକା, ବଣ ବଣା, ତର ତାରା, କଳ କଳା, ନଳ ନଳା, ପଦ ପଦା। ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପତର ଅତର, ବହଳ ଗହଳ, ହଳ ହଳ, କଳ କଳ, ଟହ ଟହ, ମହ ମହ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି କିଛି ଅଛି ନା, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଗଛ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଜଣେ ପଥିକ ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ବସିଛି ଗଛ ମୂଳେ ନା, ତ କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଖରାଦିନେ ଆମେ ଛାଇରେ ବସିଥାଉ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ପଥିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛାଇରେ ବସନ୍ତି, ଗଛରୁ ଫଳ ଫୁଲ ପାଇଥାଉ ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଗଛ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୁଏ ନା। ତାପରେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ପତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ପାଇଥାଉ, ପତ୍ରରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତୁମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।